Tako da nemojte gledati druge kao se ludiraju s ovim motorom pa mislite ako može on mogu i ja, ne možete. I sad evo ovo, pa jebote da nisu mogli napraviti malo, Oma me iznervirao ovi kut volana. I zato ga mrzim iznad duše ovaj motor. Nema samo KTM ružne motore, ima nešto i u Japanu. Ako vam na obiteljskom ručku ponestane mjesta u vašoj pećnici, ovdje možete staviti malo teletine i kumpira u ovaj predivni katalizator koji zauzima 30% motora. Prije nego me počnete vriđat, prvo me poslušajte što ima za reći. Da, mislim da je ovaj motor najveća prevara u povijesti motociklizma. Objasnit ću vam i zašto. Kad ti neko kaže Yamaha MT-09, prvo što zamišljaš je da ga neko vozi na zadnje kolo. Zamišljaš nekakav gradski motor, jel tako? Tako bi trebalo biti. A sad ću vam dvoje ispričat kako sam skoro pas ovoga motora, sad doslovno 6 na sat. Znači kad pomisliš MT-09, prvo što ti padne na pamet je da ćeš kupit cestovni motor, gradski motor, nema nikakvu zaštitu od vjetra, jel tako, znači nije motor za putovanje, koristiš ga za grad. Ja se vozim, dođu kolone, ja se idem provući između kolona sa motorom i blokira mi volan. Kad sam ja shvatio da mu je kut volana ovo, znači to je to, ovo vam je graničnik. I išao sam se provući između auta i normalno što se dogodilo, ja išao ono okrenit volan da zaobiđem auto, ono blokalo. Zato što ima strašno mali kut volana. Ste vi ljudi normalni? Znači napravili ste gradski motor koji mu je Einschlag doslovno veći je kut volana meni na GSX-R 1000 nego na gradskome motoru. Jebote gradski motor. Znači suludo. A zašto mu je takav kut volana? Naravno sve ima svoje zašto. Rezervar u koji ne stane ništa goriva i preogroman je. Da se volan može okrenuti još, udara bi u rezervar. Znači ne može, evo. Vi kad držite sa ruku ovdje, pogledajte koliko tu još ostalo malo mista. I meni odmah sve za ovaj motor pada u vodu. Šta da ja radim s ovim motorom? Ispada da je ovo motor samo za vozit ga na zadnje kolo i za divljat. Ništa drugo. Znači ovaj motor nema apsolutno nikakvu drugu namjenu. Ni za grad, ni za van grada. Znači ovo je samo za vozit na zadnje kolo i apsolutno ništa drugo. I zato ga mrzim iznad duše ovaj motor. Ali s druge strane, ja znam kakav će meni ovaj motor biti za vozit, bit će mi jako zabavan. Znači on je strašno divlji, strašno ružan, zabavan, ali i opasan. Znači kao što znate, agregat od MT-09 je CP3 mašina, dakle crossplane, to smo navikli već vidjeti kod Yamahe. To su 3 cilindra, redna naravno, sa 117 konja i 93 Nm okretnog momenta, šta nije loše. 3 cilindra i sve te skupa 3 informacije znači da će biti jako zabavan za vozit. 6 brzina, polupodesivi ovjes, to je nekako smo mogli i očekivati. Naravno postoji ona SP verzija sa Olinsovim ovjesom. Sve je apsolutno isto identično, osim tog Olinsovog ovjesa i dođe čini mi se oko 1500 eura skuplje u dućanu za kupit. Definitivno ako bi baš morao kupiti ovo, izabrao bi SP verziju jer ovaj motor je poznat kao nestabilan motor, a to ćemo sad vidjeti na vožnji kako se ponaša. 120, 180 su dimenzije guma 2017, nekako i klasično za očekivat. Ono zašto je ovaj motor tako nestabilan je naravno njegovih 117 konja, naravno njegova 3 cilindra i 189 kg. Znači ovaj motor je presnažan
i prelagan za ovu šasiju i samim time i nestabilan i zato ja uvijek preferiram amortizer volana, pogotovo na onim starijim modelima, oni su još nestabilniji. Zanima me baš ova zadnja serija koliko je ona stabilna. Znači pričamo o motoru kad mu isključite te kontrole, gdje on nema apsolutno ništa upaljeno. To je jednostavno nevozljivo i zato ovaj motor je samo za odabrane, znači neko ko se želi izguštati sa ovim motorom i da želi malo i divljati, da tako kažem, a sve ostalo ovaj motor jednostavno nema drugu upotrebu i nema drugu namjenu. Visina sjedišta 82,5 cm, znači može ga voziti neko niži. Vidite kako je meni recimo zgrčena noga, znači motor je dosta nizak. Kad stavim ovako nogu, ovdje mi malo udara u stražnju štapnu, to mi smeta, ali ovdje ima dosta prostora za noge, znači može ga voziti neko ko je viši od mene. I ono što je također sramotno, ova ogromna rezervarčina ima samo 14 litara. What? Kakvih 14 litara, znači jednostavno ne mogu razumjeti koncept ovoga motora koji čak više sada i nije ni jeftin, znači ono 12, 13, doduše inače svi su motori poskupili, ali ono ovaj motor kad je tek izašao MT-09 prvi je košta čini mi se 10.000 eura, nešto tako, sad to već ide na 12, 13, mislim ono, a ka budžet je motor. Ovaj TFT display na njemu definitivno zastarija, možda je taj neki najnoviji model 2024. bolji, ali definitivno ne gajim emocije prema ovom motoru. Položaj vožnje mi je ovako na prvu dosta sportski, tu nema stvarno šta reći. Široki volan. Ono, traži vam, znači nisu ruke opuštene, nego vam nekako traži da držite laktove u zraku, šta vam daje, jer istovremeno moćan osjećaj, a s druge strane malo umara laktove, jel? Sjedalo je, nemam pojma, nikako. Nekako mi je, pari mi se tanko, čak i ja sa 68 kila kad side na njega da mi žulja ovu moju košćatu mršavu guzicu. I sad ovo, pa jebote da nisu mogli napraviti malo, oma me iznervirao ovi kut volana, užas. Ali je zabavan, ima gasa, tu nema šta reći. Kočnice očekivano Yamahine. Malo mi se ne sviđa stražnji amortizer, dosta poskakuje. Malo mi se čini da je neka jeftinjara. Okretni moment očekivano dobar. Samo ime MT dolazi od Master of Torque, šta bi bilo, jel? Kralj okretnog momenta, tako da to je nekako i bilo za očekivati, još su 3 cilindra. Zaštita od vitra ubija, to smo se razumili. Ne znam uopće koliko je iskoristiv ovaj potencijal ovoga motora. Mislim da ovaj se motor ne može iskoristiti, a kao naked je stvarno je lagan za upravljati, ima dosta ove struje, traction kontrola, gluposti, antivili, bla bla. Bez toga ne znam uopće koliko bi bija voziv na punom gasu. Kad pričamo o punom gasu, neko će reći ali on je meni stabilan, a prijatelju popapri ti njega u crveno pa mi ti onda reci jel on stabilan.
Znači mene zanima je li on stabilan na punome gasu, ne da ja sad ubacim u 6 i da onda lagano idem do 180, 200 pa da se onda ja kao nešto vozim. Mislim da je ovo zaista prejak i prebrutalan motor za ovu šasiju i fali mu bar jedno 15-20 kila na prednjem kolu, iako su mu na ovome modelu čak i smanjili, to je spustili ga naprijed kako bi bio šta stabilniji, jer je na onim prošlim modelima to bilo užasno. Ovdje se i dalje to osjeti, ali ne toliko. Ovaj TFT display, ne znam šta bi rekao. Ali dobro, za te pare je ok, ne očekujem sad nešto pretjerano dobro. Evo, teško mi je biti u punom gasu i pričat, znači za prvu mislim da se je popravila stabilnost malo, ali ovo i dalje baš treba znat upravit sa ovim divljim motorom. I to je ono što mene nervira i mora se da skroz naprijed ako ćeš biti ono u visokim okretajima da bi ga moga derati, jel šta se kaže. Ima quick shifter i bliper, to je zanimljivo. Pogledajte kako se otima prednji kraj, ali ide lipo u zavoj ako ništa. Međutim, čim naiđe na ravnina, odmah se zatrese cijeli motor, zato bi preferirao da ima onaj amortizer volana i da je onaj SP sa boljim ovjesom, jer mislim da se stvarno isplati dati više para za SP model. I stvarno osjećate kako vam prednje kolo lebdi, levitira iznad ceste i to je iritirajuće. Puno je bolji nego onaj prijašnji model, ali mi se pari manje divlji od onog prijašnjeg modela. Precizan, tu stvarno nema riječi. Zadnji amortizer dosta poskakuje, pogotovo po ovim našim gubavim cestama. Lipo stvarno ide u zavoj, leži bolesno dobro. Znači za ovi motor da bi se gonija stvarno trebate biti pilot. Mislim da meni bi trebalo jedno 10.000 kilometara da budem baš čača na ovome motoru. Kad kažem čača znači da ga ono zna u dušu, jel? Motor je stvarno lagan za vozit, tu nema šta reći. Mislim da ove kratke zavoje jede ih. Stvarno mu dobro stoje ovi zavoji, doduše na puno manjoj brzini. Motor iznad 130, 140, to više nema veze sa stabilnošću. To je ono što ja cijelo vrijeme tvrdim, pa čak i iz Yamahe su rekli da teka izašla ova 2024. Kako su napisali u članku, to ne mogu zaboraviti dok sam živ, da nešto u stilu napokon stabilan. Napokon stabilan, nakon što 10 godina prodaješ taj motor. Za razliku od Z900 ovaj čupa puno prije. Znači ovaj motor ono otvori ga odmah. Op.
To te ja pitam, štafnica lagano. Šta skače kod divokoza. I već je ovdje, ovo više nema smisla davat više gasa jer već tu počinju udari vitra, ovaj motor nije za put. A non stop vas nagoni na ludilo. Evo, pogledajte sa ovu. Evo, ja se sad ovdje ne mogu okrenit, zato što vi kut volana jebote ko na ne znam ni ja čemu. Izbija me vitar. Z900 je puno pitomiji i malo mi drugačije razbija snagu jer sam navika na ova 4 cilindra. Stvarno je zabavan motor, tu nema priče uopće. Nije za svakoga dapače. Mislim da ovaj motor ima širu publiku nego što bi treba imat. Ovo je baš za prave istinske gasere. Ja bi odabrao prije 0.7 nego ovo, jer 0.7 voziš 100%, a ovo si uvijek tamo na 60-70%. Da ne pričamo sad da isključimo ove sve kontrole, onda to tek ne bi imalo nikakvog smisla. Kočnice brutalne, ja sam uvijek oduševljen i Yamaha po meni radi najbolje kočnice što se tiče Japana naravno. Brembo u BMW-a je puno bolji, čak i Brembo na japanskim motorima nije pravi Brembo. I još sa ovim bliperom je dodatno zanimljiv. Namjena ne znam koja mu je, osim da kad je lijep dan i hoćete se i provozat, napravite 100 km i vratite se nazad kući, izgasirate se, izdivljate se. Drugu namjenu zaista ne vidim, iako bi je treba imat, ali on je nema. Zbog ove elektronike definitivno će vam oprostiti puno grešaka. Nije za početnike, čak ni one s iskustvom. Ovo je baš za meštre koji znaju šta žele i koji su svjesni ovih stvari kod MT-09, ali dalje ga žele voziti zbog te divljaštine, jel? Odavde je i onaj nadimak Dark Side of Japan. Ejde u pičku materinu i ti mobitel. I možda mrvicu preoštar motor, ali to je jebi ga, sve igra tu, i težina i međuosovinski razmak i dimenzija guma. Impresivno je koliko se dobro ovaj motor zaustavlja. I
evo šta sam sad napravio, neku kratku vožnicu i već mi je satra ruke jer ovo je konstantna borba s motorom kad se vozite u 8-9 hiljada. Znači stvarno motor se otima iz ruke, hoće vas izbiti sa sica jer je stvarno moćan. Zato sam vam rekao da ja više preferiram onako nešto ala Z900, GSX 750. Tamo znaš uvijek na čemu si. Ovo mi je zabavno, ali ne znam koliko dugo bi me držala ova zabava. I evo ovo vas non stop vas nagoni da ste u gasu. Evo smo došli do kraja još jedne recenzije. Prirašće vam srcu ovaj izgled. Nekad. Bilo kako bilo, motor zaista je zabavan, znači stvarno je divlji i gušt je divljat sa njim. Znači jedino što me jako smeta je što ovaj motor nema svoju funkciju, znači nije za grad zbog onog očajnog kuta volana, stražnji amortizer, jeftin, naravno i sami motor nije toliko skup ipak, ali dobiješ dobar motor za malo novaca, to je motor s kojim se možeš zabaviti, s tim da nije gradski motor. Puno se tu svega događa. Sic užasno neudoban, motor stabilniji nego prijašnji model, ali i dalje mislim da je prelagan i da je ova mašina prejaka za ovu šasiju i da jednostavno vi kad idete se voziti do limita, to jest voziti se zašto je ovaj motor napravljen, osjetite koliko je on zapravo nestabilan, tako da preporučam ako ste se već odlučili za ovo amortizer volana pod obavezno. Znači nemojte uopće razmišljati ovaj motor voziti bez, naravno postoje manijaci koji zaista voze ovaj motor i voze ga dobro bez amortizera volana, ali vi niste ti momci. Znači mi moramo razlučiti da ni ja nisam taj momak koji će divljati s ovim motorom. Znači mi smo svi različiti i moramo biti svjesni svojih mogućnosti. Tako da nemojte gledati druge kao se ludiraju s ovim motorom pa mislite ako može on mogu i ja. Ne možete. Znači on nije svačiji dio kolača. Zbog svoje nefunkcionalnosti ja ne znam uopće koju bi mu ocjenu da. Kočnice su mu fantastične, zabavanje, zvuk mu je ok, iako ja nisam baš fan 3 cilindra, ali zvuk mu je zaista dobar i lipo se oni ponašaju u zavojima kratkim i tako dalje, znači zabavanje za vozit, tu zaista nemam šta reći. Za te pare ne znam šta možete uzest, da mi je Z900 bolji, definitivno mi je Z900 bolji, da mi je GSX 750 bolji, definitivno mi je bolji 750, ne 1000. Zato što ima onaj bolestan ovjes i puno mi je draži, ali je mirniji, nema tu dozu zabave 3 cilindra koju ima MT-09, ali i dalje mislim da je ovo Yamahina najveća prevara u povijesti ikad koju su napravili, jer zašto si napravio ovaj motor? Ovo je stunt motor za vozit se, ne znam, a nije niti stunt jer ne možeš okrenuti volan, znači za vozit ravno, da mu možeš iskoristiti puni potencijal, odmah ću vam reći da ne možeš. Znači više možete iskoristiti MT-07 nego MT-09, ali ovo puno divljije na gasu. Tako da ne znam šta bi rekao za ovaj motor, između 2 i 3 neka bude 2,5 ili -3 ocjena, kako vam je god lakše. Zaista nisam toliko oduševljen s ovim motorom, da je zabavan je, ali jednostavno motor gradski kojem ja ne mogu okrenuti volan više od ovoga i ne mogu se okrenuti u mjestu koja je poanta onda tog gradskog motora. Jel me shvaćate? To je isto kao da mi stavite, ne znam, adventure motor GS-a na koje vas ubija vitar u prsa, u glavu, u bubrege, znači koja onda namjena tog motora. Tako da nadam se da vam se svidjela recenzija, vi mi dole u komentaru pišite šta vi mislite o Yamahi MT-09. Ja sam vama nekako to pokuša dočarati šta se meni čini od ovoga motora. Na kraju krajeva opet to je samo moje subjektivno mišljenje. Ako bi morao birati, izabrao bi radije MT-07 nego ovo. Eto, najiskrenije. Jer je ovo puno manje iskoristivo. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i vidimo sljedeći put. Pozdrav!